Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Khutbah singkat mawon, waktose sampun jam 10 kurang 10 menit. Cukup ora cukup jare guru kula Bapak Kiai Haji Imron Rosadi, cukup ora cukup sampai jam 11 kurang 10 menit. Ingkang kula hormati dumateng segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, Bapak Haji, Ibu Haji, dan calon-calon haji, amin. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bil khusus para guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Imron Rosadi, juga Bapak Kiai Haji Usman Kamali, juga Pak Kiai Haji dari Garut, dari Tasik, Pak Kiai Sagara Jati, berikut rombongan, berikut keluarga, juga ustadz-ustadz yang ada di sini, Kang Ustadz Muhson, Kang Ustadz Samsuri, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mohon maaf barangkali tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati. Bapak aparatur pemerintah setempat, baik dari jajaran Polsek Anjatan, jajaran kepala desa, kepala dusun, dan pejabat yang terkait lainnya. Mohon maaf barangkali tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati. Sohibul hajat, dulur kula, duyufur rahman, calon duyufur rahman, calon duyufullah, Bapak Haji Kuwu Nur Hakim AS beserta Ibu Haja Kuwu Nur Hayati, dan calon-calon tamu Allah yang lain, tanpa terkecuali kula hormati Ibu pengatur acara yang bijaksana, juga terima kasih saya hormati para bapak, para ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat, para tamu undangan, pecinta pengajian, pecinta Kanjeng Rasul, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Zat ingkang Maha Ghafur. Dalu puniki kula sedaya masih sami-sami dipun paringi panjang umur, alhamdulillah bisa berkumpul bersilaturahmi, bertatap wajah di halaman rumahnya calon haji Bapak Kuwu Nur Hakim, Ibu Kuwu Nur Hayati, nur-nuran kabeh, alhamdulillah. Dalam rangka tasyakur bin nikmah, tasyakur walimatus safar haji, atau bisa dibilang tasyakur halal bil halal, karena beliau akan mendatangi panggilan Allah inggih punika menyempurnakan rukun Islam yang kelima, berangkat haji
dan umroh sekaligus ziarah ke makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Maulidur Rasul, Sidrud Durar, dan dengan adanya doa kita semua, mudah-mudahan Pak Kuwu dan Ibu Kuwu sing diparingi sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat panjang umur, mangkat selamat, balik selamat, mangkat waras, balik, mangkat koper cilik, balik ya. Nggawa oleh-oleh nggih napa nggih? Apa oleh-olehe? Jam-jam. Apa oleh-olehe? Korma. Oleh-olehnya bukan sebatas air Zam-Zam. Oleh-olehnya bukan sebatas korma yang mahal. Oleh-oleh bukan sebatas cere kuning. Banyu Zam-Zam bisa online. Cere kuning ning Tegal Gubuk ngambreg-ngambreg. Nggih napa nggih? Oleh-oleh yang terpenting Pak Kuwu dan Ibu Kuwu membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Lan muga-muga sing pada hadir lanang wadon gede cilik tua enom, sugih melarat rakyat pangkat Pak Kuwu dan Pak semua yang hadir malam ini, sing durung bisa mangkat haji muga-muga bisa mangkat haji. Hari munggah haji mah gampang. Jare Pak Kiai Haji Imron guru kula kono Pak, guru kula kabeh ki pakai Usman. Saya dididik dari beliau-beliau. Saya bisa ceramah juga dari beliau-beliau. Jare ke Pak Kiai Haji Imron hari munggah kaji mah gampang jekang tori, gampang priwen sun Kiai luru berang dasing haji. Takon karo Pak Kiai Usman. Pak Kiai coba gak KBIH ku anak haji sing rangda bleh. Akeh jare Pak Kiai Usman. Dikawin nggih napa nggih? Awan nikah bengi munggah. Jadi aja ngomong munggah haji ki. Nggih napa nggih? Muga-muga kula sedaya sing hadir, sing durung bisa berangkat haji, muga-muga bisa mangkat haji. Sing durung bisa mangkat umroh, muga-muga bisa mangkat umroh. Sing wis mangkat haji muga-muga bisa marotan ba'da marotin, bisa berkali-kali. Sing wis pada mangkat umroh ya muga-muga bisa mangkat umroh maning. Amin ya robbal. Maka mau jare Kang Ustaz Samsuri, apa sih je pentingnya halal bihalal? Penting Bapak Ibu nggih, penting. Sebab Pak Kuwu arep memenuhi undanganipun Gusti Allah di tanah yang suci, menghadap Allah Zat Kang Maha Suci. Tuh mantap Pak Kuwu dan Ibu Kuwu kudu apa? Satu, sucikan niat, sucikan hubungan, bokat duwe salah karo rakyate. Nggih napa nggih? Sebab banyak janji-janji yang belum terpenuhi. Aranaga manusia ketika durung dadi kuwu berjanji kepada rakyatnya, "Wahai rakyat, coblos kita ya. Lamun kita dadi kuwu, lamun sampean anu tinggal anu, bokat sampean butuh anu tinggal engko kita gah."
Ya Allah, aranaga manusia Bapak Ibu sampai saat ini pakuwu durung bisa anu-anu nggih napa nggih? Belum bisa memenuhi janjinya. Akeh rakyat kang ora keduman rasdog. Nggih napa nggih? Kan kula ningkana make, Bu. Bu, akeh sing beli keduman. Nggih napa nggih? Malah kadang-kadang sing gelange gede-gede, sing kalunge gede-gede pada keduman. Rombongane warsini beli keduman. Pada beli karo ning kene. Go, manusia serba kekurangan. Malam ini tidak ada kata yang pantas diucapkan oleh Pak Kuwu. Sampean sedaya kuduk mangapura bokat Pak Kuwu karo Ibu Kuwu duwe salah. Kira-kira malam ini wes angine bablas dosane konon. Dongakaken Pak Kuwu nggih napa nggih? Kongkon awake sing sehat, awake sing waras, sing panjang umur, bisa berangkat tanggal pirakah? Bisa berangkat menjalankan ibadah umroh dengan baik nggih napa nggih? Bisa menjalankan haji dengan baik, syarat rukunnya tercukupi, dan doakan masyarakat Mangunjaya muga-muga pada bisa mangkat kabeh. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ki, masya Allah, kinki Bapak Ibu aku seneng rongokna ceritane Pak Kuwu ki. Anake hafad Quran coba 30 juz apal kabeh. Barang sampean anake pirang juz apale? Patang juz. Juz apa baik? Masya Allah. Juz apel, jus strawberry, jus alpukat, jus. Wah, masya Allah. Dongakaken Pak Kuwu termasuk Kang Satori, moga-moga bisa makat haji maning, amin. Bisa menghadap Allah maning. Bulane tekangkana apa macane? Labbaik Allah, labbaik la innal hamda wal mulka la innal hamda wal mulka la. Iki Pak Kiai Imron mendi-mendi gak sih rame mbak wong wadon bae ya Pak Kiai. Sebelah kanan ki bapak-bapak bu hafal beli. Jare Pak Kiai Haji Usman Kamali, walaupun sekian durung bisa daftar, niat sing kuat, kalimatut talbiyah apal sapa weruh. Nggih napa nggih? Di samping usaha solot berdoa mantap, akhirnya bisa daftar bener Pak Kiai. Ilmune sampean tek tulara kening jamaah kula. Jare kula Bu, bagian sampean durung bisa daftar haji, labbaik Allahumma labbaik maapalaken, makaya sing solot niat kang temenan berdoa ning Gusti Allah sing mantep, insya bener Pak Kiai. Ana sing nurut jamaah kula dedonga bae wonge mamlarat Pak. Bu, orangnya termiskin di dunia. Jangankan gedung, gubuk pun dia tak punya. Jangankan permata, uang pun
dia tiada termiskin di dunia. Tapi ilmune Pak Kiai Usman Kamali dijalanakan dedonga solot makaya dilakoni atine mantep karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, sembayang subuh rajin Pak Kiai, kari-kari tas sembayang subuh nyabrang dermaga ditabrak mobil. Masya Allah. Cuman alhamdulillah bagian ditabrak Allah selamataken Pak Kiai, orang mati. Begitu ditabrak esuklah kasapa-sapa iku sing nabrake bela banget, tidak tabrak lari Pak, langsung direot, langsung dianjingaken mobil gawa ning rumah sakit terbesar. Ning dalan bari diomongi, Bu Haji tenang Bu Haji, saya tanggung jawab sampai sembuh, tanggung jawab sampai waras. Bu Haji sing penting aja lapor karo Pak Kapolsek. Iku jare jamaahku lah sing ditabrak Pak Kiai, Pak jangan panggil saya Haji, saya boro-boro haji umroh juga belum Pak, jangan panggil saya Haji, malu. Jare sing nabrake ternyata sing nabrake duweni travel umroh, duweni travel haji, bahkan travel haji plus. Sing 250 juta tanpa ngantri Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jare sing nabrake ngomong dadi ibuku durung makat umroh, durung. Boro-boro umroh maka apa boro-boro haji, makat umroh gak durung, saban tahun gawe nganter bae. Bu kaya siapa kono? Anak nih kene sing kono anak. Aja putus asa, rongokaken Kang Satori bengikin anak tip pengen makat umroh dengan cara mudah dan sederhana. Nggih napa nggih? Gelis yang cerita gancang wong dongeng enake Kang rongokaken sing nabrake duweni travel umroh, sing nabrake duwe travel haji, tanggung jawab tenang Bu, jage waras, engko bakal wis waras. Tak iangaken umroh gratis. Alhamdulillah. Bagian lagi sakit gak Pak Kiai maca alhamdulillah. Jadi sing bengikian pada hadir, dedonga sing solot, makaya sing solot setiap tas solat subuh nyabrang ning dermaga. Bokat be ana sing nabrak. Barang sing nabrak odong-odong. Wadah. Cilaka ya Bu. Sing durung bisa daftar umroh, sing durung bisa daftar haji, sebab undangannya Gusti Allah ku ana telu Pak. Bu nggih. Punten Pak Kiai. Pokoknya mah lagi jadi bandar ki. Bagian dalang-dalangnya anane ngesorga kula sing lagi bandari. Pokoknya mah meneng abe. Hitung-hitung lagi ndelang murid lagi ditamrin. Betul apa betul? Sabar ya Bu. Panggilane Gusti Allah ke nomor 3 wis pada weruh durung wong Mangun Jaya. Wis pada weruh mung benek lalen. Nomor 1 panggilane Gusti Allah panggilan haji ki delat maning. Bapakku Nur, ibuku Nur. Iya, ya kan are wong wadon mak kegawa be ora Bu? Lanang dadi kuwu, wadone ibu, lanang dadi camat, bu camat, lanang dadi bupati, bu bupati, lanang dadi polisi, bu polisi, lanang dadi RT, lanang tukang urut, bu pegawa. Nah ngaji tekang burut-burut Kiai ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim pakai. Sallu ala Nabi Muhammad. Panggilan Gusti Allah anak 3 panggil apa panggilan haji delat maning. Bapakku Nur Hakim, ibuku Nur. Berangkat. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Insyaallah mabrur. Mabrurah. Langkah haji sing ora mabrur
langkah sing haji kang ora mabrur kabeh mabruroh kabeh nggih napa nggih si jakana kang tori ana sing ngomong mardud keding mardud mah bakal wis balik ora Pak Kiai go bakal wis balik go bakal wis balik bisane marduku kenang apa bakal wis balik ya Bu amale syarrun min qablihi luwi blesak karo sedurunge wow nggih napa nggih makane berusaha Pak Kuwun Nur Hakim Ibu Haja Nur Hayati berusaha sebisa-bisa kuduk bisa khairum min qablihi kira-kira luwi bagus daripada sedurunge berangkat haji nggih napa nggih supaya apa mabrure terus sing mardud makana setelah balik alamate Ibu Haji ingkang mabrur balik haji ibadahnya tambah syukur ibadahnya tambah syukur alamate Bapak Haji ingkang mardud balik haji amale tambah ble apal beli kok apal beli Allahumma menang baik ya Sayyidina adadama fi'ilmillah daimatan sallu ala Nabi Muhammad bagian dirinya khadru bagian melas singga apa sing tasik ngapa lagi terus kun kula apa lagu lagi spiral kuno Bu ayo spiral apakah spiral iwak bandeng percuma ganteng lamun ora iwak hiu iwak sepat percuma ayu lamun ora gelem Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Jadi alamatnya haji sing mabrur balik haji ibadahnya tambah syukur lagi durung mangkat haji baka paku ning mapa mangkat ning masjid ngupai kotak masjid pira ning kantong duit pirang-pirang ning kantong duit kebek begitu kotak masjid muter rogo-rogo kantong makras begitu kresek atusan ewu ditarik apa dipenet lagi durung haji rogo-rogo maning begitu kresek eketan ewu ditarik apa dipenet penat maning lagi durung begitu mojok mengesor bunder kayak kancing
Ditarik tadi penet. Tarik. Kelota. Umpama ki pakuwu umpama ki. Umpamane pakuwu atusan ewu dipenet tapi bako kuwu kene mah percayalah. Nggih napa nggih? Umpama sapa atusan ewu dipenet eketan ewu dipenet sing bunder kaya kancing ditarik balik ibadah haji atusan ewu bruk eketan ewu nggih napa nggih? Masya Allah hebat mboten? Ini sudah jelas hajinya haji mabrur apa maning pakuwu nur ibu haja nur. Masya Allah baka pujian gak kerungu tekang subang sugi sawah sugi yen wis mati tunggangane karo harta benda ora sing bakal ngintil yaiku amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. 10 menit maning enakan Pak Kiai karo hadro kok ora lempo. Insyaallah hajine mab amin ya robbal. Yang penting malam ini ya ikhlas kula sedaya. Bokat pakuwu dua salah di Pangapura, ibuku dua salah di Pangapura. Yang kedua insyaallah pakuwu atine wis ikhlas, atine wis apa bu ora pengen dialem memenuhi undangannya Gusti Allah amber apa supaya mendapat ridho Allah subhanahu. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah ibadah, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, nggih napa nggih? Semua perintah Allah di dalam Al-Quran tidak ada diapit dengan kalimat lillah, hanya ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gentenan si bubaka wis pragat kon nembe Allah. Sepakere enak pakai Imron nggak bakal sepakere enak beli munun-munun. Tapi bakal wis blerak ngumbangi panitia baik ya. Aduh, bulan gula bakal ngundang pakai Imron salon ki sing paling larang, sing 3,5 juta. Wow, kin pirang juta ki? Beres pakuwu. Iya, itu beli pantas gak pakuwu salonnya kerakak-rokok. Kayak wong susah bae. Tenang pakuwu. Kanjeng Nabi memberikan garansi, Allah juga memberikan garansi. Takon karo pakai Usman, pakai Imron Rosadi, berapapun biaya malam ini, berapapun biaya yang terkait dengan ibadah haji akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama begitu syukuran haji gak pakai Usman bes yang beli tak undang, pakai Imron tak undang, Abu Hanifah, Mama Haji Subhan Ma'ruf almarhum wes 5 jutaan bat wes kayak wong susah bae diganti nih Gusti Allah. Amin ya robbal
salon sing bagus, kursi sing bagus, tukang shooting sing bagus, larang tambura shooting iki. Ye, Pak Kuwu. Lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enak sapa karo pakai Imron Rosadi. Nah, kalesan istrinya ya pakai Imron. Ya jere kula sama Pak Gusman enak kabeh kan konon ya. Dadi pakai Imron ya seneng, Kang Satore ya seneng. Nggih napa nggih? Ari jawabe dipake Imron. Wah wis gak 10 menit ora sida 7 menit maning bae wis. Bu, jawabe enak kabeh. Ko lamun ngomong sing enak Pak Kiai Imron, kulane ku blenak Pak. Wong panggilan sakayang kenen ka. Apa maning lamun enak Kang Satori, waduh sampean beli ngargai guruna sampean dewek. Betul apa betul? Dadi amber enakan, jawabe enak. Ganteng sapa Kang Satori karo Kang Imron? Alhamdulillah. Bengikin mung kala kula mah blundur. Ya pakai Imron mah bewok. Osama bin Laden. Terus saya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berapa Pak Kuwu halal bihalal ngundang Kiai Keding. Nggih napa nggih? Ari manakiban beres. Ngundang Kiai, ngundang Pak Kapolsek, ngundang Pak Danramil, ngundang jamaah. Wong ki duit kabeh ora kini. Duit kabeh. Tenda Jawa aja menang baik. Jare jamaah Pak Kiai Imron dikaku. Tenda, sound system, tukang shooting, hadro sing tasik, duit kabeh. Kang Satori kelingan bae pas yang ngomong monoku ya. Ya jar dia mancang menang kono Kang Satori jungguri ta. Jadi kurang lengkap ta, Bu? Oke, balik maning. Tenda, kursi, konsumsi, tukang shooting, hadro sing tasik, Kang Satori, dah, wong. Kalau mampu gak beli mikirin duit Pak, Bu, beli mikirin duit kalau mah dipai bayar alhamdulillah. Orang dipai ya temen-temen. Hadirin, berapa sih Pak Kuwuku nganakaken halal bihalal haji be sampai ngundang segini mewahnya. Nggih napa nggih? Amber oli ridone Gusti manusia akhir zaman akhir dunia serba terbalik kanggo maksiatan pas solot kanggo maksiat beli awang-awangan kanggo maksiat beli eman-emanan giliran kanggo kebagusan pret ngene apa nggih tapi tetap didasari karo apa walillahi 'alan nasi tetap aku walillahi mung hanya karena Gusti Allah makat haji karena syukuran haji karena ibadah umroh karena ibadah haji karena balang jumroh karena Allah bakal beli karena Allah maka der mikirane Pak ibadah haji ku tekang kana ku apa sih kader muter-muter ning Ka'bah jare sing goblok mah ari tekang kana ku jebokat kayak ngapa aja pakai Usman kari-kari muter-muter Ka'bah tas muter-muter Ka'bah ku jang melayu-melayu je
terus saja tanggal 10 aja serawat-serawatan aja. La ilaha illallah. Ya Bu, makanya ibadah haji kudu apa? Lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wis lakoni bae apa kang diatur ning Gusti Allah lewat KBIH Bapak Kiai Haji Us Banian ya. Hadirin hadirat ingkang kula hormati. Makat hajine karena Allah, balang jumroh karena Allah, segala macam karena Gusti, sampai tekang wis balik sing tanah suci juga tetap karena Allah. Ana sing ngundang haji ya alhamdulillah, kasih ngundang haji ya los temen aja kaya wong kana boro-boro makat haji makat umroh balik beli undang haji nyewot Pak Kiai. Subhanallah, jare kula iku supir kula ga umroh ya biasa baik. Kenapa? Saya bekali ente makat umroh jangan pengen dibluk haji, pengen dibluk haji mardud ente umroh. Betul apa betul? Go lillah wis ana sing nyatet kader ga pahalaku. Go makane kula bakal karo supir makat haji ne karena Allah, ibadah umroh ibadah sa'i karena Allah, balang jumrohnya karena bakal karena Allah, ikhlas. Ibu bapak Bu, iki lagu lawas tapi masih enak, kelingan beli. Cintai aku, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan bumi, bukan bulan matahari, menjadikan aku cinta sama cinta. Sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sama cinta. sallu ala Nabi Muhammad. Nah bengi kieu mah diganti liriknya khusus kanggo Pak Kuwu karo Ibu Kuwu. Makat umrohnya karena Allah, ibadah sa'i ibadah toab, balang jumrohnya bukan cari kehebatan, bukan cari ketenaran, hanya satu maksud tujuan, mencari ridhonya Tuhan. Setuju? Setuju? Insya tekan mencari ridho Allah. Doa Pak Kuwu, doa ibadah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi jarak kanjeng Nabi, jarak kanjeng Nabi man hajja walam yazur ya alayya faqad jafani. Jarak apa jarak kanjeng Nabi kang sapane wong mangkat ibadah haji ora gelem ziarah ning kanjeng Nabi maka termasuk manusia kang atine wangkot. Ngerti beli wangkot? Ngerti beli wangkot? Atos atine atos. Oh. Jadi apa ziarah ya, kanjeng Nabi weruh nggih napa nggih, apalagi tadi dibacakan ya apa maqamul qiyam, insyaallah kanjeng Nabi nurnya hadir dan akan
tahu siapa yang malam ini hadir, siapa yang malam ini ngantuk. Anak beli sing ngantuk. Lamonana ya sungguh terlalu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tuh dongakaken pakuwu masyarakat Mangunjaya kokon subur makmur. Sing sehat kabeh, sing subur kabeh, sing pada deutang kokon lunas kabeh, sing ora gelem amin muga utangnya jangan lunas, sing amine semangat berarti keciri utangnya akeh. Loh, sebab ningkana mah dong aku lah kasih ora diijabah, nggih napa nggih? Diijabah kabeh, amin ya robbal. Balik maning kita kembali kepada laptop. Panggilan Allah anatel siji, panggilan loro, panggilan sholat. Bokat umroh beli bisa, haji durung mangkat, kenapa nggih? Bisa ngater bae pakuwu ya wis ora apa-apa. Titip panggilan Allah lewat apa? Lewat Nabi Ibrahim panggilan haji, panggilan Allah lewat muazin panggilan sholat. Wong Mangunjaya sholat kabeh ya Pak ya, ya Pak ya. Alhamdulillah jare Pak Kiai Imron, alhamdulillah Kang Tori ning kene wis berdiri pesantren Az-Zamzam. Alhamdulillah ustadz kompak-kompak, jamaah rajin-rajin, baka kentong wis ana ning tajuk, baka bedug wis ana ning masjid. Alhamdulillah. Eling-eling kedodokan kiai ne bewok kayak Osama bin, baka kentong ana ning tajuk, baka bedug ana ning wonge ya. Masya Allah, bener tak Pak Kiai? Wong emangel jakang Tori, boro-boro sing duwe sawah, boro-boro sing duwe toko. Ning sawah beli, ning toko ora, ning kantor ora, ning umah nganggur. Menggawene apa? Menggawene taltul be drijine ning ki. Apa kini? Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Pak Kiai Sagara Jati. Mungkin kau kasusnya tidak beda di Tasik, di Subang, di Cirebon. Sekarang apa godaan yang terbesar di samping kesibukan Bapak Ibu hadirin, yaitu adalah setan gepeng. Setan apa aja? Setan gepeng. Betul? Betul? Batur pada Allahu Akbar pada ning masjid masih taltul Masya Allah, mantap Pak Kiai ya mungkin lagunya beda lah di Tasik dengan di Subang, di Indramayu. Kalau Indramayu Subang rata-rata Jawa. Maka disindir nih bocah-bocah hadroh. Hadirin jamaah sallu ala Nabi Muhammad. Ajar bocah hadroh kamangan goreng lawe tempe, ojo lali nginunge es tape, saban dina nyekeli sampai klalen karo salate, sampai klalen karo salate. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu apa kan? Nang apale ya Pak Kiai, bakal sebuah lagu pasti apale. Lagune Jaka Tingkir. Dawet bae prasoko sing pengen. Ya rane ga. Lagu Bapak Ibu nggih. Nggih.
Joko tingkir ngombe. Kok bakal sholawatan beda? Yen den pikir marai tuku dawet ning prapatan daripada mumet sholawat, daripada mumet sholatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis daripada pada mumet bengikian kumpul ning kene dongakaken pakuwu engko baka pakuwu ning kanan dongakaken sampean bari sholawatan. Setuju? Mumet beli akeh wong mumet Pak. Mumet mikiri apa? Masya Allah, mikiri utang, mikiri duit, jagat lagi peceklik, ekonomi apal kabeh. Nasibe kula wong bisa nemung cuma jerit. Betul Bu? Betul? Sembako naik, gas, pajak, listrik, bapaknya bocah orang kenangan yang beli deh duit nanjak be pokoknya bapaknya bocah. Kewajiban ya Pak Kiai aja salah. Insya Allah duit ATM duit ATM apa dah duit Pak Kiai Imron cuman sayang saldone ATM langka, saldone dompet langka, langka kertas langka, duit wis entok, aduh puyeng endase. Masya Allah, wong bogis ya apal kabeh ya. Bu, sing pusing daripada pusing, ayo malam ini sholawatan. Kenapa nggih? Kenapa saya dakwah ikut terbang? Kenapa pakai saya menghormati jauh dari Garut? Betul apa betul? Kenapa nggih? Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Mending wong kene si laka sing pusing ya Bu ya. Delangane wajah-wajah ceria kabeh alhamdulillah. Baka kula nika nama apa sampai rotinan pada beli makanan apa bunang pusing. Kenapa nggih? Pusing mikiri apa? Duit mikiri utang. Masya Allah, sampai jamaah kula mah ana sing apal sholawatan ya. Tuku pancing ning jati sawit, pikir pusing ora duwe. Sing jati sawit marani legok, duwe duit setor bang emok, duwe duit. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. mana si gimana ki lagu Jakat Tingkir ki? Setuju? Mulai terakhir lagu Jakat Tingkir ya. Si Jimaning angat-angat. Bu, plastik ireng wadai berkat. Pada beli. Pada beli. Mungkinnya bakal berkat wadai apa? Ember. Widih beres. Bangun Jaya. Kula nika nama ya kelas-kelas anu pakai kelas menengah ke bawah. Jadi nganggone masih nganggo plastik. Plastik ireng wadae. Jawab aja meneng bae.
oli tahlil sing mang rahmat ayu bareng maca solawat berkah solawat uripe nikmat berkah solawat uripe nikmat Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Sallu ala Nabi Muhammad. Sing rajin maca sholat, sing kiyeng diajak maca sholat, plastik ireng wadai berkat oli tahlil, sing marohmat ana marohmat. Apalakan kubu, jadi bakal balik oleh apa ngajinya embu konon jera kang tore kokon ngapalakan plastik ireng baik, plastik ireng wadai berkat, cakep konon. Plastik ireng wadai berkat oli tahlil sing mang rahmat ayu bareng maca solawat berkat solawat uripe takon karo Pak Kiai Sagara Jati kenang solawatan alhamdulillah takon karo Pak Kiai Haji Imron Rosyadi takon karo Pak Kiai Haji Usman Kamali takon karo Kang Satori alhamdulillah berkah solawat uripe nikmat kiai-kiai langka sing uripe sengsara nggih napa nggih nggih napa nggih aja mengrabi-rabi sih bocah iki orang sing tahan-tahan bocor halus ning guri meneng rea nggak pengen rabi loro meneng ya aja pripin berkah solawat Bapak Ibu nggih napa nggih nggak ada kiai-kiai yang sengsara nggak langka ustad-ustad sing sengsara lamun anak ustad sing sengsara anak kiai sing sengsara ini dipertanyakan ilok beli maca solawat ternyata yang rajin baca solawat alhamdulillah urip pada berkah-berkah Bapak Ibu. Pak Kiai Haji Imron Rosadi coba duwe apa sawah langka kantor beli duwe tapi alhamdulillah badan gagah bewok nggih napa nggih dibanding karo Mang Warta anak beli warta Masya Allah mekayan jungkel niba modag mondar montal Masya Allah ya Allah usad-usad apa usad-usad berkah kabeh rezekine gampang kabeh nggih napa nggih bagian beras larang sembako larang beli lok pusing Pak kula dewek ki boro-boro kelasnya pakai Usman kelasnya pakai Haji Imron di atas level saya yang kelasnya di bawah level mereka alhamdulillah Pak mangan luwak ayam terus beli lok tuku Pak beli lok tuku Kang alhamdulillah seminggu sepisan pasti beli insya Allah beli pasti ora pasti ya kepriben nelung dina ayam ngina apa nggih mitung dina ayam maning pragat mitung dina matang puluh sebulan lui ana wong apa wong marhabanan ayam maning pragat marhabanan ana wong memitu pragat memitu ana wong syukuran sing Taiwan nembenta syukuran Taiwan yang masih dana pengumuman innalillahi wa innalillahi rajiun berkat maning ayam maning Pak Masya Allah alhamdulillah makanya kula sing nurut ben Kiai Imron nurut kula Pak Usman nurut Kang Saturus sing akan maca sholawat saya juga Pak Kiai Jagat setiap 1 bulan sekali ikut burdahan di Abu Yasak Soleh bin Muhammad Basalama di Brebes pada sing rajin maca sholawat nggih napa nggih nggih napa nggih alhamdulillah berkat sholawat uripe nikmat iwakayam beli lok tuku ejas sarung ki beli lok tuku ko
Sampean mau orang ngerti Pak Kiai ngerti makin ki BHS kini 750.000 kini Bu. Lah ore lok tuku kang ora. Pak Kiai kanggo peranti ceramah. Dari sebadan kujur ki Bapak Ibu gratis kabeh. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu. Bu, bulan lagi ya sumber syukur kalau tiap bangda sholat bersyukur terima kasih ya Allah berkat saya jadi ustad urip hidup saya berkah alhamdulillah. Klambi bagus blilok ngetokna duit, jas anyar blilok ngetokna duit, sampai tekang wong wadon kula lairan Patang Balen beli pernah ngetokna duit Pak. Ngetokna bayi bae Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bulane wis bener ki Pak kubu ki anak beli kudu apa? Bagian anakan kubu kokon hafid Quran. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Kubu berkah amin ya robbal ayo maca sholawat sing rajin sembayang sing bagus jamaah dilakoni nggih napa nggih sebab apa sebab bokat anak panggilan Gusti Allah sing nomor 3 Bu siji panggilan haji, panggilan umroh. Siji panggilan nomor loro panggilan sholat. Nomor siji panggilan haji ana sing mangkat ana sing panggilan sholat ana sing ke bakal panggilan sing nomor 3 mah mangkat kabeh ke. Panggilan apa? Panggilan ilahi lewat malaikat Israil. Nggih napa nggih? Panggilan Allah lewat malaikat Israil inggih punika amaat iti. Panggilan mati Bu. Bu. Panggilan raja-raja mati orang biasa. Wong lanang, wong wadon lanang dingin atau wadon dingin? Ada cilaka lanang dingin barang lanangnya seprapat wadonnya telung prapat. Bu kulama belebah lanang wadingin apa wadonin jare pake Imron mah pasrah Kang Tori karo Gusti Allah. Arep lanang dingin ya mangga, arep wadon dingin ya mangga, mung lamun bisa dijaluk mah bagian wadon dingin. Ya Bu lamun bisa dijaluk. Ternyata rata-rata lanangnya dingin. Nggih napa nggih? Rata-rata lanange sroga wong Mangun Jaya titeni. Lamun anak wong rumah tangga lanang wadon rata-rata ku sing mati lanange dingin. Bagian kula ngomong lamun bisa mah wadone dingin rata-rata lanange. Nang apa sebab sing mati lanange dingin? Iku melase Gusti. Lamun sing mati wadone dingin anak papat wadone mati ya Bu sing ngurus sapa wong lanang ditinggal mati ning rabi anak papat kongkon kaopenan angelawite Pak bener apa bener sing loro dititipakan yang mertua sing siji dititipakan yang kakange sing siji diopeni kadang-kadang ku ora kaopenan. Maka melase Gusti Allah sing bapak sing pada mati lanange dingin sebab bapak wong wadon mas senajan dadi rangda ngopeni anak papat diparingane ku Pak urip kabeh kaopenan da ibu-ibu makaya ayam wadon kah ditiburi pitik papat urip li Bu urip kabeh wong wadon makanya kono Pak Kiai coker kruk ya Bu
Jadi sampean dadi wong wadon kudu syukur maring Gusti. Alhamdulillah. Hidup ibu-ibu. Di meneng bae je. Hidup ibu-ibu. Luar biasa, ya Bu. Bu. Nomor loro kenang apa bapak-bapak? Tidingin. Wah wis sejam kok. Durung-durung. Kenang apa ibu-ibu wong lanange pada mati dingin. Nomor loro. Nomor siji melase Gusti Allah. Nomor loro kenang apa wong lanang pada mati dingin kakean dumbangi rabi. Masyaallah dumbangi bening rabi. Nggih napa nggih? Wong lanang turu bae ngomong blebo. Ngomong tas turu tangi turu maning. Bangun tidur. Bangun lagi. Bangun. Ngomong beli. Kita mah jadi laki. Ya Bu, bareng geget kah? Insyaallah di tangga kidul mah delengan je. Apaan sane anyaran. Bakal kenang panas kosi kelob. Nggih napa nggih? Ya Allah, ika je wastem ka wastem. Ana wastem. Makanya je pirang tahun kosi je gelange krompiong. Ya Bu. Komon delengaken war sini bocah wingi sore rumah tangga durung lawas. Ya Allah pemancar tipine nganggone kayak tampah. Apa kana? Parabola. Ari badan je boro-boro parabola paramek. Masya Allah bakal beli utang dewek kajelang kasih utang je kita mah. Masya Allah. Nggih napa nggih? Ya Allah batur tuku apansa atine nelang. Koding selawat temen. Batur tuku apansa atine nelangsa. Batur tuku kijang tangi turu. Ada cilaka. Batur tuku sedan ora waras malah tambah. Batur tuku pajero panas jaba panas jero. Salli daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat ki hadroh. Muga-muga kula ku dipai amplop sing kandel ning pakowoku. Janji ki janji. Amplope bagi loro karo hadroh. Amin. Amplope. Bila perlu mah wis ora njaluk maning lah. Amplop paroane ora karo kula, separo kanggo hadroh, separo kanggo pengatur acara kinangan. Dodok bae ning kono dilong. Wis kula soro le amplop ora apa-apa. Kadar bakal dipegang tak buange ora kiai. Lah kanggo apa amplop? Ya risi maja bribin ya. Hadirin sallu ala Nabi Muhammad. Wah. Singa ngata ibadah, singa ngata apa, singa ngata jamaah. Sebab manusia bakal amaat iti. Masya Allah. Pada mati lamunis kaya paku mawis hebat. Lamunis kaya pakai Haji Imron Rosadi mawis ora apa-apa.
dua pesantren. Lamun wis kaya pakai Usman Marela kenang apa jamaahnya banyak, santrinya banyak yang mendoakan. Pakuwu anake Habib pakuwu dadi haji kang mabrur. Al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Jare Kanjeng Nabi wong hajine mabrur langka maning ganjarane ora li ganjaran langsung dipae swarga bleg. Pengen beli Bu? Masya Allah begitu pakuwu nur Hakim karo ibu kuwu nur Hayati Bu menembe mancing kubur wis disambut ding bidadari surga. Nggih napa nggih? Hujjajun al mabrur hujjajun al maqbul hum atlas sawa fisyul du'auhum maqbul wa fil madinah sifil alim wa fil karamah hamsuzul badilihim nurullah dhalilu fiha kana nurun nazil fiha kana nurun nazil. Kok bocah melu ibu bocah melu mancing swarga cingplung pak plung cing cer cingplung pak plung cing cer. Oh beres ki jare dewek mah tiruan bidadari swarga kini ningan. Go. Sallu ala Nabi Muhammad. Bidadari sejene nyambut Pak Kuwu karo Pak Ibu Kuwu lamun ninggal dunia ke. Ya, Bu. Muga-muga sing panjang umur nggih. Go, terutama Kang Satore donga kana kon panjang umur. Amin. Kula ada donga bakat ya pada waktu ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Bisa bermanfaat buat orang lain ya Allah. Moga-moga aja gerak mati ya Allah. Sedurunge wong ning alam dunia mati kabeh. Wis terus garap nyalon presiden beli buku lagi. Mati gebek Satori nyalon presiden. Dadi beli Bu. Dadi mung rakyate jurig. Bu, sallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu Pak Kuwu Pak Haji ninggal dunia, Ibu Kuwu Haji ninggal dunia, disambut bidadari surga. Bidadari sejene pada ibu 72 widadari. Nggih napa nggih? Serombongan lagune Ya Muhaimin Ya Salam. Ya Muhaimin Ya Salam dengan versi beda apa beda lirik. Ya Muhaimin Ya Salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ayo bareng-bareng sebagai tembang pamungkas. 1, 2, 3. Ya Muhaimin Ya Salam salimna wal muslimin bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin bin nabi Sallu ala Nabi Muhammad. Mengingat dan menimbang sekaligus memutuskan. Jere guru kula Bapak Kiai Imron Rosadi Kang Tori bakat ceramah pengen laris melu karo sinetron bakal lagi enak-enake mari wis jadi semene bae amber diundang maning ora Kiai. Oh konon. Ya setitik gang ngaji masing penting apa Bu? Sing penting ana manfaate. Amin ya robbal. Masih kurang
mulai besok sing duwe Android tinggal klik channel apa Mas? Andrian Channel. Nggih napa nggih? Insyaallah wajah-wajah calon surga nanti akan muncul di YouTube Andrian Channel, Ahmad Satori Channel, dan banyak channel-channel yang lain. Insyaallah sampean bisa ndelengaken alhamdulillah. Lan mudah-mudahan malam ini yang terlihat wajahnya moga-moga bisa berangkat haji KB, amin ya robbal. Untuk melengkapi acara insyaallah ada 2 kiai yang berkarisma, ada 2 kiai yang akan memimpin doa. Insyaallah kula sih arep amin bae. Semanten piatur saking kula sing awit awal sampai akhir. Nyuwun anggipun pangapunten billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syatori yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan keberkahan beliau banyak membawa manfaat juga kebaikan bagi kita semua warga desa Mangunjaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup rangkaian acara hari ini, kami mohon untuk dapat memimpin doa kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Usman Kamali selaku Kepala KBIH dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin untuk dapat memimpin doa kepadanya dengan hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan. Sapa bae kang gelem donga bature setan, Pak Camat. Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Bujukan setan itu selalu bujuk dan merayu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa yang tidak diiringi dengan sholawat seperti HP tidak ada pulsannya. Shollu ala Nabi Muhammad, sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman Haji mabrur, haji mabrur mangkat selamat. Haji mabrur, haji mabrur mangkat selamat. Balik uga selamat, balik uga selamat. Awi
بحق سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم نسأل الله العفو والعافية والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله حجا مبرور ومبرورا لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلهما حجا مبرورا. Ya Allah, jadikan hajinya Bapakku Nur Hakim dan Ibuku Nur Hayati haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alhuma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban mahura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur ahrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya wa iya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwa minkum Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Usman Kamali yang telah memimpin doa. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Dengan demikian berakhir sudah acara pada hari ini dalam rangka Majelis Walimatus Safar Haji Keluarga Besar Bapak Kubu Nur Hakim AS dan Ibu Kubu Nur Hayati. Saya dari Almoni pabrik diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.